अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। शुरू करते हैं वीवर्स आज की वीडियो। आज का हमारा मौजू है हाथों की लकीरों पर मुख्तलिफ निशानात। जजीरा, चकोर, गोल, चरखी और ऐसे दूसरे निशानात के बारे में आज हम सीखेंगे। तो वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को पूरा लाजमी देखें। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर देते हैं तो यूट्यूब उसको ज़ाया कर देता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो वीवर्स, शुरू करते हैं। जब हाथ में मुख्तलिफ मुकाम पर जजीरा, जाली, जजीरा ऐसे निशान को कहते हैं। मसलन कहीं ऐसे निशान हो तो ये जजीरा है। और अगर आड़ी तिरछी लाइनें ऐसे हों, ऐसे भी हों, जाली नुमासी, तो जाली क्या अहमियत रखती है। चकोर अगर ऐसे डब्बे की सूरत में हो, और गोल, बाज़ लाइनों पर गोल निशानात ऐसे होते हैं। और टूटी फूटी लकीरें हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हैं। वीवर्स, जब जाली और भारे ज़ोहरा पर हो, यानी ऐसे भी लाइनें हों काफ़ी और ऐसे भी हों, और यहाँ जाली बने, ऐसे लगे देखने में कि जैसे यहाँ जाली बनी हुई हो, काफ़ी सारी ऐसे लाइनें हो, काफ़ी सारी ऐसे, तो ये शदीद इंतशार की अलामत है। बीमारी, दुख, झगड़े दिन रात के गले का हार बन जाते हैं। ऐसे इंसान को ना खाने का मज़ा है, ना जीने का, ना सोने का, ना उठने का, बैठने का। उसकी ज़िंदगी अज़ियतनाक बन जाती है। और वीवर्स, अगर यहाँ चकोर हो बड़ा सा इस हाथ पर ऐसे, जो इस लाइन को भी छू रहा हो और इधर भी हो, काफ़ी बड़ा चकोर हो। ये तो मैंने तो छोटा बनाया, वो ऐसे है कि इस उभार को भी मस कर रहा हो और इस लाइन को भी थोड़ा छू रहा हो या पास से गुजरा हो, तो ये एक कैद की निशानी है। अगर एक चकोर होगी तो एक दफ़ा कैद की निशानी है। अगर ज़्यादा ऐसे होंगे जो ज़िंदगी और इस भारे ज़ोहरा को मस कर रहे होंगे, तो बार बार ये कैद की निशानी है। ये अमूमन उन लोगों में होती है जिनमें अखलाक की कमी होती है। ऐसे लड़ाई फसाद के सिलसिले में वो बार बार कैद काटते हैं, मगर उसके पीछे कोई बड़ा जुर्म नहीं होता। बाज़ औक़ात ये बगैर जुर्म के भी कैद की निशानी है, या बिलअमूम उन लोगों के हाथ पर होती है जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और किसी वजह से उनको कैद काटनी पड़ जाती है जिसमें उनका अपना कोई जुर्म ना हो। और वीवर्स, अगर हाथ पर अंदर की ज़िंदगी के अंदर की तरफ चरखी का निशान हो ऐसे, जो इस लाइन को छुए, तो वीवर्स ये भी कोई अच्छी निशानी नहीं है। ये घर के लोगों से, करीबी लोगों से फितना फसाद की आग भड़का के रखती है। ऐसे जो है चरखी, ऐसा समझने कि वो इंसान की उस इंसान की ज़िंदगी को एक चरखे की मानद घूमने पर मजबूर कर देती है, जिसमें फितना फसाद और परेशानियां घिरी रहती हैं। तो वीवर्स, जजीरे का निशान ऐसे, अगर ये ज़िंदगी की लकीर में हो, औरत के हाथ में हो, तो ये औरत में ज़िंदगी की लकीर पर हो, या फिर इस कंगन में, पहले कंगन में जजीरे हों ऐसे, ऐसे जजीरों से मिलकर बनी हो, तो ये उस इंसान की, अगर औरत के हाथ में है तो नस्वानी बीमारियों को ज़ाहिर करती है, और अगर मर्द के हाथ में होगा तो मर्दाना बीमारियों को ज़ाहिर करती है। और अगर ये जजीरा ज़िंदगी की लाइन में 40-45 साल की, तकरीबन यहाँ 45-50 साल के करीब, और इधर भी ऐसे 40-45 साल की उम्र में हो, तो ये अगर औरत के हाथ में है तो इसका मतलब है कि उसके अयाम ख़त्म हो गए हैं, और अब तबीयत में नासाजी, बोझ की वजह से, जहनी
اور اعصابی تناؤ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت وہ کسی بات کو برداشت نہیں کرے گی اور مختلف چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور پریشانیوں میں گھری رہے گی، ہر بات کو خود پر سوار کر لے گی۔ اگر جزیرہ زندگی کی لائن کے آخر میں ہو یہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی لمبی بیماری اب اس انسان کو وہ مبتلا ہو جائے گا جو بالآخر موت پر ہی ختم ہوگی، اور اس کی وجہ سے ذہن پر کافی صدمہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر چکور کا نشان ہو زندگی کی لائن پر، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا جو اس انسان کے دماغ پر اثر کر گیا، چاہے وہ ایسے سمجھنے کہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا، اس کو کوئی ذہنی تکلیف ہو گئی ہے اس چکور کی وجہ سے۔ باقی یہ چکور جہاں بھی ہو اس زندگی کی لائن کے علاوہ، تو یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ اس چکور کا مطلب ہے سوائے زندگی کے اگر یہ کہیں ہے، تو اس کا مطلب یہاں اندر ہے، ادھر ہے، یا جہاں بھی ہے، تو اس کا مطلب قدرت نے کسی بھی مصیبت آنے کی صورت میں اس انسان کو پر ایک اپنی حفاظت کا سایہ قائم کر رکھا ہے، وہ اس مصیبت سے بخوبی گزر جائے گا۔ اس چکور کا مطلب پھر اس ابھار کی یا لائن کی مدد سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً اگر یہاں ہے چکور جیسے یہ، تو یہ قید سے بآسانی چھوٹ کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر یہاں چکور ہے تو وہ اگر اس انسان کی حاکمیت میں کوئی چیز رکاوٹ ہو رہی ہو، تو وہ اس کو بآسانی عبور کر جائے گا۔ اس قسم کے یہ جہاں چکور ہوگی، وہ اس ہاتھ کی اس جگہ کے نسبت سے اس کا نتیجہ اخذ کیا جائے گا۔ اور ویورز، تارے کا نشان، تارے کے نشان کا مطلب ہے جیسے یہ میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے شمس پر تارے کا نشان ہے، ایسے ہے ایک لائن، ایک ایسے ہے، اور اس میں سے ایک لائن اور گزر جائے تو اس کو تارے کا نشان کہتے ہیں۔ ویورز، تارے کا نشان اگر خط شمس جو کہ جس لائن کا اس طرف منہ ہے، اس انگلی کی طرف، یہاں ہو تو یہ تارا بھی ایک نعمت ہے، اور اگر یہاں ان دونوں لائنوں کے درمیان ہے تو بھی تارا ایک نعمت ہے، اور باقی ہر جگہ پر تارا ایک منحوس علامت ہے۔ اور یہ کسی جہاں بھی ہوگا کہیں بہت بڑی مصیبت اور موذی مصیبت ہوگا، اگر یہ مصیبت ختم بھی ہو جائے گی تو وہ کوئی دکھ اس انسان کی زندگی میں چھوڑ جائے گا۔ اور اگر دائرے کا نشان دماغ کی لائن پر یا زندگی کی لائن پر ہو تو یہ کوئی آنکھوں کی بیماری سے متعلق ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں پر سیم جگہ پر نشان ہو تو بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ اگر دائرہ ذرا بڑا ہے تو وہ اور دونوں ہاتھوں پر ہے تو ہمیشہ کے لیے نظر ختم ہونے کا علامت ہے۔ تو ویورز، آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی، کل پھر حاضر ہوں گے نئے اس کے ساتھ۔ تو ویورز، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔